Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku Nisha Diary. Kali ini kita akan lanjutin belajar bahasa Jerman lewat berita Tagesschau in Sprache. Oke, kenapa pakai ini buat belajar? Yang pertama, bahasa sederhana. Yang kedua, pengucapan jelas. Yang ketiga, topiknya menarik. Oke, level bahasa yang dipakai dan dijelaskan di sini tuh B1, B2 dalam bahasa yang mudah. Oke, di sini ada berita kedua, judulnya Deutschland itu Jerman, Viele Rentner sind arm itu banyak pensiunan miskin. Viele Rentner sind arm. Viele Rentner in Deutschland bekommen nur wenig Rente. Deshalb sind sie arm. Oke, jadi Rentner itu orang yang udah nggak kerja ya, udah pensiun. Jadi banyak banget pensiunan di Jerman yang bekommen nur wenig Rente, artinya cuma dapat sedikit pensiun. Karena pensiunnya cuma sedikit, jadi mereka sind arm atau miskin. Deshalb sind sie arm, karena itu mereka miskin. Perhatikan kata deshalb itu artinya karena itu atau oleh karena itu. Biasanya diikuti sama verb dulu baru subjek ya. Contoh di sini kan deshalb sind sie arm gitu. Rentner in Deutschland bekommen nur wenig Rente. Deshalb sind sie arm. Vor allem Frauen. Sie kümmern sich nämlich oft um die Kinder. Nah, jadi pembawa beritanya tadi bilang ini for allem Frauen, artinya terutama perempuan. Kenapa ya perempuan lebih banyak yang miskin pas pensiun? Karena kata beritanya tadi, si kümmern sich nämlich of die Kinder. Mereka seringnya mengurus anak-anak. Kata nämlich di sini artinya kayak yaitu atau karena gitu. Dia ngejelasin alasannya dan kalimatnya tetap subjek, verb, objek. Karena banyak waktu buat ngurus anak, perempuan jadi Können Frauen nicht so viel arbeiten und verdienen auch weniger Geld. Und deshalb bekommen sie weniger Rente. Manche Politiker fordern, Frauen müssen mehr Rente bekommen. Oke, jadi karena banyak waktu buat ngurus anak, perempuan jadi können nicht so viel arbeiten. Gak bisa kerja sebanyak laki-laki dan verdienen auch weniger Geld. Juga dapat gaji lebih sedikit, otomatis kontribusi buat dana pensiunnya juga lebih sedikit. Akibatnya pas pensiun mereka bekommen weniger Rente, dapat pensiun lebih sedikit dibanding laki-laki. Sedih ya, pengorbanan ngurus anak ternyata berpengaruh juga ke masa tua. Makanya tadi bilang beberapa politisi Forden mendesak Frauen müssen mehr Rente bekommen. Perempuan harus dapat pensiun lebih banyak. Semoga ini bisa jadi perhatian ya. Oke, jadi ini berita terakhir nih. Ini tentang musim panas. Judulnya Viele Freibäder kaputt, Reparatur zu teuer. Banyak kolam renang outdoor rusak, perbaikan terlalu mahal. Nachricht. Viele Freibäder kaputt, Reparatur zu teuer. Viele Menschen freuen sich auf den Sommer. Dann können sie nämlich ins Freibad gehen. So wie der Junge auf diesem Foto. Aber viele Freibäder in Deutschland sind kaputt. Nah, jadi orang Jerman seneng banget sama Sommer musim panas. Salah satu kegiatan favoritnya ya ins Freibad gehen, pergi ke kolam renang outdoor. Freibad itu kolam renang yang di luar ruangan ya. Oke, di sini masalahnya itu banyak banget Freibäder di Jerman yang sekarang kondisinya kaput atau rusak. Kalian bisa lihat di videonya itu jelasin gitu kan kalau perbaikannya tuh terlalu mahal. Leicht schließen. Manche Freibäder sind schon geschlossen. Die Städte haben nämlich kein Geld für die Reparatur. Oke, jadi dijelasin di sini karena rusak, akhirnya banyak yang müssen vielleicht schließen mungkin harus tutup, bahkan beberapa sind schon geschlossen sudah tutup. Terus di situ penjelasannya di Städte haben nämlich kein Geld für die Reparatur. Kota-kota itu memang tidak punya uang untuk perbaikannya. Nämlich di sini muncul lagi kan fungsinya kayak karena atau memang gitu. Ngasih alasan tambahan dan reparaturnya itu zu teuer, terlalu mahal. Zu artinya terlalu gitu ya.
Mann ist von einem Verein für Freibäder. Der Mann sagt, Freibäder sind wichtig für die Menschen. Deshalb muss es Geld geben für die Freibäder. Und wir brauchen mehr Mitarbeiter. Viele Menschen sagen, hoffentlich bleiben die Freibäder in Deutschland geöffnet. Oke, jadi selain masalah uang yang terlalu mahal untuk perbaikan, ada juga masalah Mitarbeiter atau staff atau pegawai. Jadi di videonya bapaknya bilang kayak terlalu sedikit, es gibt zu wenige Mitarbeiter. Ada terlalu sedikit staff gitu. Terus dia bilang tadi orang-orang bilang hoffentlich bleiben die Freibäder in Deutschland geöffnet. Semoga kolam renang outdoor di Jerman tetap buka gitu ya, biar masyarakatnya bisa tetap menikmati musim panas dengan berenang. Nah itu dia berita dari Tagesschau in Einfacher Sprache hari ini. Seru ya, kita belajar banyak kosakata baru dan juga latihan mendengar. Oh ya, kita udah mendengar kata deshalb juga nämlich ya, yaitu karena. Supaya makin jago, aku saranin kalian coba tonton lagi video aslinya dan juga coba mendengarkan dan terjemahkan. Lalu ceritain lagi beritanya pakai bahasa Jerman kalian sendiri, nggak harus sempurna, yang penting dicoba. Gimana menurut kalian? Tertarik nggak belajar bahasa Jerman pakai cara kayak gini? Oh ya, kalau kalian suka sama video kayak gini, jangan lupa di like ya, share juga ke teman-teman kamu yang lagi belajar bahasa Jerman. Dan yang paling penting subscribe channel Nisha Diary biar kamu gak ketinggalan video-video belajar bahasa Jerman seru lainnya bareng aku. Makasih banyak udah nemenin aku belajar hari ini, semoga bermanfaat ya, sampai jumpa lagi.